Enelmu baru Mas kasih yo bengi iki. Wah, video kirim foto. Mobal. Cuma kelewat awan mau mobale. Jam loro. Jadi saiki tinggal sisa-sisa. Ya serbu ae lah ya, mangkat. Tinggal serok saiki tinggal serok. Coba dicek mudah-mudahan eneng penampakan. Tadi siang sih mobilnya jam 2, denger-denger baru sekarang nih malam jam 9. Ya wis dilanjut OTW. Bismillahirrahmanirrahim. Mobal tuh baung gede banget baung. Kita tangkap coy, mobile coy, baung. Bal ngokop baung. Babon. Lolos coy, udah pelan-pelan padahal. Kali Sumarekon coy, kali Sumarekon.